मैट्रिक रिजल्ट को नहीं आसला बड़ खबर। मैट्रिक रिजल्ट के आसब क्यों दिन प्रकाश पाइब मैट्रिक रिजल्ट। मैट्रिक परीक्षा फेब्रुआरी 21 मार्च 6 पर्यंत चलती खाता देखा के रिजल्ट के प्रकाश पाइब क्यों दिन प्रकाश पाइब मैट्रिक रिजल्ट आसतु जाना आज वीडियो भी मास 19 तारिख खाता काम आरंभ करूँ मे मासर प्रथम सप्ताह रिजल्ट बाहर करने आमर धार्य मैट्रिक रिजल्ट एने बोर्ड पक्षर जारी मैट्रिक परीक्षा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओडी क्लासेस। आज आम आलोचना करबा तुम मैट्रिक रिजल्ट 2025 विषय केबे आसीबो किपरि भाव रे चेक करि परिबो तुम खाता दागे केबे सबुठारु सठिक तथ्य सहित जानिबा। तेणु वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। तो वीडियो को स्टार्ट करिबा। प्रथम कथा तुम रिजल्ट केबे आसीबो। तो रिजल्ट डेट जानिबा पूर्व तुम आम जानिबा दरकार जे 2023 रे तुमरो मे मास 18 तारिख रिजल्ट प्रकाश पाइला आ 2024 मसीह मे 26 रे आ 2025 रे तुम एक्सपेक्ट अच्छी डेटा जे तुम मे मासर प्रथम नले द्वितीय सप्ताह रिजल्ट प्रकाश पाइपर से विषय बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई कौन कहते देख तारिख आम वर्ष मसर 19 तारिख खाता देखा आम आरंभ करूँ एवं मे मासर प्रथम सप्ताह रिजल्ट बाहर करने आमर धार्य रही। आशा करी से दिन भर कौन जदि नेचुराल कैलामिटी है ना सब सुरुखुर चलला तेणु मे मासर प्रथम रु द्वितीय सप्ताह भितर तुम रिजल्ट आसबार संभावना अच्छी। तेणु कहीं टेंशन नवा ना जिते बेले बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट रे घोषणा हे आम वीडियो माध्यम जनईदेव। द्वितीय कथा है तुम खाता के तुम मैट्रिक परीक्षा फेब्रुआरी 21 मार्च 6 पर्यंत चलता। तुम परीक्षा खाता मूल्यांकन मार्च 19 तुम आरंभ हो जाए खाता देखा। मूल्यांकन 51टी केन्द्र चयन कर 11,800 शिक्षक शिक्षयित्री नियोजित होती। मूल्यांकन 10 ରୁ 12 दिन भितर सर आशा करी कौन शिक्षक अनुपस्थित रुहति तेरे संपुक्त जिलार जिला अधिकारी बदल अन्य क्या नियुक्ति करें बोर्ड घोषणा कर। तुम सब्जेक्ट खाता ओडिशा रे मूल्यांकन हम किंतु तुम ऑब्जेक्टिव खाता गुड़ाक जो मार्कशीट अच्छी से गुड़ाक तुम ओडिशा बाहर खाता चेकिंग हम मार्कशीट गुड़ाक। सूचना जोगे मैट्रिक मध्यम विद्यालय परीक्षा तुम मोट 5,22,336 जन परीक्षार्थी नाम लिखाई एवं 313टी केन्द्र तुम परीक्षा होता। द्वितीय कथा तुम रिजल्ट कि भाव चेक कर प्रथम बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर जहाँकि रही तुम bscodisha.ac.in रु तो कि भाव चेक कर वीडियो देख। प्रथम निज फोन गूगल पे क्रोम को ओपन कर एठारे क्लिक कर क्लिक करापर टाइप कर BSc ओडिशा लिख ओडिशा लिखि सारापर एरो चिन्ह क्लिक कर क्लिक करापर किस लोड हम बोर्ड देख पार्थ बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ओडिशा BSc ओडिशा लिंक क्लिक कर क्लिक कलापर एमती किसी इंटरफेस ओपन हम देख पार तलक तलक जीव स्क्रोल कर रीड मोर ऑप्शन क्लिक कर रीड मोर ऑप्शन क्लिक कलापर देख पार लेटेस्ट अपडेट ये तुम मैट्रिक रिजल्ट शो हाँ बुझेगा। तो सर्वप्रथम लिंकटा आसो से दिन तुम रिजल्ट बाहर। तो आउ गोटे मेथड देखा रिजल्ट चेक करवा। आउ गोटे मेथड अच्छे रिजल्ट चेक करवा टैप कर लिखा indiariresult.com इंडिया रिजल्ट क्लिक कर सर्वप्रथम वेबसाइट आसो इंडिया रिजल्ट एठारे क्लिक कर क्लिक कलापर समय लोड हम निजर राज्य सिलेक्ट कर ओडिशा लोड है सर्वप्रथम देख पार्थ लगे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी ओडिशा एठारे सर्वप्रथम क्लिक कर क्लिक करापर आसो तुम
ଏଠାରେ ପ୍ରଥମେ ତୁମର ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟ 2025ର ଲିଙ୍କଟା ଶୋ ହେବ ବୁଝିଲା। ଶୋ ହେଲା ପରେ ତୁମେ ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ତାପରେ ସେ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏମିତି କିଛି ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଆସିବ ଯାହାକି ତୁମର ଏଟା 2025 ଲେଖିବ ବୁଝିଲା। ତ ଏଠାରେ ନିଜର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବ କିମ୍ବା ଆହୁରି ଅଛି ତୁମର ନେମ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ତୁମେ ଏଠାରେ ଗୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ତୁମେ ରେଜଲ୍ଟଟା ଶୋ ହେବ ବୁଝିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା SMS ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ରେଜଲ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ଯାହାକି ରହିଛି ତୁମର OR ଲେଖିବ 01 ତାପରେ ସ୍ପେସ୍ ଦେବ ନିଜର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବ ତାପରେ 56767550କୁ SMS କରିବ। ନେକ୍ସଟକୁ ନମ୍ବରକୁ ତୁମେ SMSଟା ପଠାଇବ ତାହେଲେ ତୁମର ରେଜଲ୍ଟଟା ଆସିଯିବ ସେଠାରେ। କୌଣସି ଫେକ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ ଉପରେ ତୁମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ନାହିଁ। ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲେ ବୋର୍ଡର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ରେଜଲ୍ଟଟା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ତ ବୁଝିଗଲା ତୁମର ମାଟ୍ରିକ ରେଜଲ୍ଟଟା ମେ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ କିମ୍ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ରେଜଲ୍ଟଟା ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ସଭାପତି କହିଛନ୍ତି। ତ ଦଶମ ପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଭଲ, ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ନା କମର୍ସ, ସେ ନେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଅଛି। ତୁମମାନଙ୍କର ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଯେ ଦଶମ ପରେ କ'ଣ ପଢ଼ିବ, ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ ନା କମର୍ସ ପଢ଼ିବ, କେଉଁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ତୁମର ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। କ'ଣ ସବୁ କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ଅପସନାଲ୍ ବା ଇଲେକ୍ଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଆଉ କେତେ ମାର୍କର ତୁମର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟରେ କେତେ ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, କ'ଣ ସବୁ ଗ୍ରେଡ୍ ମିଳିବ, ଆଉ ଯାହା ବି ଅଛି ତୁମର ଡାଉଟ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ତୁମର 10th ଯେମିତି 6ଟି ବିଷୟ ଥିଲା ସେବେ ତୁମର +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର 6ଟି ବୁକ୍ ରହିବ ବୁଝିହେଲା। ମୋଟ ହେଲା ତୁମର 600 ମାର୍କ ରହିବ। କେମିତି ଥିବ ତୁମର 6ଟି ସବଜେକ୍ଟ କେମିତି ଥିବ ନା, 2ଟା ତୁମର କମ୍ପଲସରି ଇଂଲିଶ ଆଉ MIL ଓଡ଼ିଆ 2ଟା ତୁମର କମ୍ପଲସରି ରହିବ ଯାହାକି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ, ମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ବି ପଢ଼ିବେ, ତୁମର ସାଇନ୍ସ ପିଲା ବି ପଢ଼ିବେ ଆଉ କମର୍ସ ପିଲା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ରହିଲା ତୁମର 4ଟି ସେଟା ହେଉଛି ତୁମର ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ହେଉଛି ତୁମର ଅପସନାଲ୍, ତୁମେ ନିଜେ ଚୁଜ୍ କରିବ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ। ତ ଡିଟେଲରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ତୁମର 1 ନମ୍ବର କମ୍ପଲସରି ସବଜେକ୍ଟ ଇଂଲିଶ ତୁମର କମ୍ପଲସରି ରହିଛି। ହେଉଛି ତୁମର MIL ତୁମେ କ'ଣ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ ନା ଓଡ଼ିଆ, ତେଲୁଗୁ, ବାଙ୍ଗାଲୀ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ, ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଇଂଲିଶ। ଆମେ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ନା, ତ ଓଡ଼ିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ MIL ଓଡ଼ିଆ ବୁଝିଲା। 99% ପିଲା MIL ଓଡ଼ିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ବୁଝିଲା। ତ MIL ଓଡ଼ିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ କାହିଁକିନା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ବୁଝିଲା। ବାକି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ତ ଜାଣୁନା, ସେଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ଇଜି ହେବ ବୁଝିଲା। ତୁମ ଇଂଲିଶ ପାଇଁ 100 ମାର୍କ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ତୁମର 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହୁଏ ବୁଝିଲା। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ତୁମର 100 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓର ଇଣ୍ଡ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରିବ ସମସ୍ତେ। ତ କ୍ଲିକ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିନେବ ସମସ୍ତେ ଇଣ୍ଡ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ସମସ୍ତେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କର ସମସ୍ତେ। ଦେଖା ହେବା ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।